Kita ada di Masid At Taqwa. Udah waktunya azan dzuhur. Bapak lagi nunggu. Bapak yang punya Masjid At Taqwa ini, kami lagi berkunjung. Insyaallah ya, silaturahim. Assalamualaikum. Pak Eko mau azan. Sekarang Ahad tanggal 16 jam 12. Izin Pak. Izin shoot buat dokumentasi. Nggak masuk belum? Ye? Masih kah? Oh, sampun tuh masih Papa. Oh, ayo, apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini di daerah dusun Cangkringan. Alhamdulillah udah zuhur.